Good morning! Another day, another vlog. Yeah, so welcome again to my nonsense vlog. Like, just random things under the sun. So for this vlog, it is Sunday. Today is January 1st. June 1st, sorry. It's June 1st. And then, yeah, good news and everything. God really answered my prayers. Well, not all, just some. And understand it nga, na priority. May mga may mga prioritization ang naganap. So, yeah, God prioritized something and then He answered it. So, yeah. So, now is magsimba sa ta. Thanksgiving. And then afterwards is I will take you with me sa monthly meeting. Monthly meeting naman sa Homeowners Association as one of the board members sa homeowners namo. So, I will take you with you. Ako lang i-blur lang siguro ang mga dagway sa mga tawa kay basta dili pwede nga ipakita or unauthorized capturing of image of someone else, something like that. So yeah, come with me for the rest of the day. So nanami karon sa simbahan, maglato lang nga magsugod ang mass. Tapos wala pa man nagsugod. So mga pan pa ni later. Yeah, later taud pa siya. So sayo lang ni gaan ni sa simbahan. Kay para dili ba kanon og koranan. Yeah, para makalingkod pa sa tubanan. Manang mas, namin karon sa Jollibee for the lunch. Tapos, gulat lang ni sa mong order. Tapos, after this, is pag-meeting na dahil sa mo ang homeowner. So, dalawang tamo dito. Mag-meeting siya sa mga Sa mga gores. Sa mga gores. So, yeah, we'll take you there. And then, yeah, after that, is na dayo ng adlaw. Kaya mag-work na ako ba? Yeah. Tapos katulugon kayo ko mo talaga duka yung po all throughout the mass. So, yeah. Tama tong form. So, mga on sa me, and then after this is uli na dayo. Humana ni, and then muli na ko. Kaya mag-meeting kami. I'll be back and mag-sleep. Kaya mag-lamig, kaya matulog. Yeah. So, Kaya yeah. work na po dagma. Yeah. So, muro to. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Mag-kiss mo ko yun. Bye-bye. Bye. So, musa kanya ta. Multicab. Problema, wala pa multicab. So, magulat sa ta sa multicab. Yan namin sa multi-purpose building para mag-meeting sa among mag-meeting. So,
Wala ko nag-uniform karon kay grabe ka init tapos sayangan ko sa sanina kapila ba. So yeah, ako nag-uniform. So karon magulat lang ni sa uban members para ma-quorum and then mag-start din sa meeting. Oh, okay. Jump in. Isa ba? Suti niya ako sa inyo. Di ba? Say what I say and do what I say. Again. Kailangan gusto ko siya gawin ang tingog. Ready? Jump in. Jump in. Jump out. Jump out. Jump in. Jump in. Jump out. Jump out. Jump left. Jump left. Jump right. Jump right. Okay. So, kuha. Again. Isa pa ka round. Jump in. Jump in. Jump out. Jump out. Jump left. Jump left. Jump out. Alright. Alright. Sige. Then, the second round. Ini ang challenge. Pag maingon ko, jump in,